Woensdagoggend, InfoStream It's a Namibia. fantastic morning. Ja, Motoring Wednesday, ons eerste episode, Coffee Cheers. I'm so excited. Hun, papa. Daar gaan ons. So dit gaan 'n wonderlike Woensdagoggend wees. Vat net gou-gou 'n bietjie troos in die vroegoggend. It's our first motoring show. We're very excited. We've got huge contributors in the show this morning. It's going to be fantastic. Lekker adverteerders en so meer. Nou ja, vir die van julle wat dit nog nie gesien het nie, ek moet daarom vir julle net ons advertensietjie wys aan. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new road, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Yes, So loop in. we've got Môre our almal, môre is dit al. favorite people on already. Is het, wie is op? Maren Retief sê goeiemôre, lekker klein Saterdag. Dis is waar nie, ek het vergeet daarvan. Ansie Burger van die kus af sê waai vir ons handjies. Ansie sê ook vir ons hoe lyk die weer vir die manne wat pak vir die Fish Eagle Rally. Ja. Ons het net so 'n lang program gekry van Peer Souden af. So die van julle wat belangstel, hou die weerdop. Koffie gaan later afsluit met die weer. Maar Ansie laat weet vir ons hoe lyk dit daar in Walvisbaai. Van die ouens ry al môre, ander ouens ry Vrydag na die Fish Eagle toe. Lyk my gaan 'n groot saamtrek wees. Sodat julle genoeg baadjies aan het. Ja, of dan nie so warm aantrek nie. Ja. Goed. Christian Limberg is ook op môre. Môre. Christian, Sonja Breitschneider, is lekker om julle te sien. Asseblief share die eerste motorshow hier on InfoStream Namibia. Ja, en Christian, baie dankie vir jou advertensies. Ons het dit gelaai. Ons gaan nou gaan ons dit speel. Yes. Maar eerste, kyk ons gou-gou na die hooftrekke in vandag se koerante en dan gaan ons gaste welkom sê. Ons het Wilhelmie, ons het vir Pieter hier, ons het vir Marius hier. Almal sit hier so neffens my. Maar ek het gedink met 'n koue bier in die hand, maar lyk my hulle is nog maar skugter. Hulle skaam vir die oggend. Little bit too early. Goed. Ja, laat waai. Koffie, wat het jy vir Right, ons? so yesterday was actually quite an interesting thing, a day, because I tried to do my banking, Ja. online banking. Frek. Ja. And my bank's domain name ends with a .na. .na. And when I tried to log on, it was just not available. I thought, how can it be that this commercial bank is unavailable? This doesn't really happen. However, for those of you who don't know, the Namibian this morning reports, and it is on the front page today, the Wednesday, the 5th of October, says hackers target Namibia. Dat is groot gemors geweest gister, né? Yeah, but now this has been confirmed because the Ministry of Information and Communication and Technology, they've actually sent out a media release which we would like to share with you, in which they said Namibia experienced interruptions to the .na domain. We understand that all domains ending with .na were affected, whether private or public. But they are also saying, while we know that Namibia has been under constant cyber attack from hackers worldwide, this glitch is not one of them. By lunch hour today, which was basically yesterday, all routine upgrades on the domain name system server of the .na domain were completed. We wish to state that the glitch only affected the routing of data traffic. Daar is dit baie dankie. Ons het ook 'n ou maat van ons, ou Christo het gister laat weet. Hy sê don't fear when help is near. Yes. Maar gelukkig is ons op 'n ander domein gewees. But what they are saying is that CRAN, the communications regulator, has confirmed that there is a big increase in what they call brute force cyber attacks. Ja, verseker. So let's be aware of that. Ons moet vir CRAN hier so kry, hulle het ook 'n nuwe voorsitter, CEO. Right. Wat ook gister aangekondig is, baie geluk daarmee. Miskien kan ons vandag gesels in 'n nuwe pos. Yes. Ja, dinge lyk nie altyd oral so goed nie. 'n Groot storie vandag op die voorblad van die Republikein, onwettige stroopers roei die visbron by 'n dam uit. Nou, dis eintlik ons gesprek vir Dinsdae. Dinsdae is altyd Conservation Tuesday of Tourism Tuesday. Yes. Maar ek dink is moeite werd om hieroor te praat. En ons het Swakoppoort genoem verlede Dinsdag, maar dit gaan oor die Von Bach dam
waar die eienaars regtig waar moeite doen om daai nette te verwyder en te verbrand. En hulle help met bewaringspogings daar. En dit het goed gegaan. Toe verwys ons na Swakoppoort, maar ons het niks inligting oor Swakoppoort gehad nie. Luister hierna. Weekliks word na beraming sowat 7 ton gedroogde vis by die dam uitgery. Swakoppoort. Daar word verder beweer dat NamWater se voertuie word gebruik om dit te doen. Ja. Dis niks nie. Hier's interessante inligting hier. 35 mense is nou in hegtenis geneem die afgelope week. Insluitende buitelanders, onder andere van Malawi, Zambië en Zimbabwe. Volgens een ingeligte bron, was in 2017 was so optrede ook van stapel gestuur en net 7 mense is gevang. Op hierdie stadium was daar ook 15 vroue gekry, maar hulle het met handlyne gevang. Nou, dit word toegelaat as hulle permit het, wat hulle doen het vir oorlewing. Hierdie ding is erg. Die laaste paar jaar word ten minste 1 ton natvis en 7 ton droë vis per week van die damme weggery. Weekliks haal hulle gemiddeld 100 nette uit, 100 lyne en 40 hoeke met elke keer as hulle dit doen. It's incredible. Jy het ook nog incredible verder how inligting. Yeah. The German newspaper, the Allgemeine Zeitung, basically on the front page has got the same story. Yeah. And something that is just incredible to comprehend here is that they are working, it is alleged that the criminals are working together with NamWater personnel together. And they are using NamWater vehicles to actually drive this fish away. Ja. Nou, I mean, nee, hello. dis erg. Hallo. In NamWater sê net, maar die plek word toegesluit. Maar hulle gaan nie by die hekke in nie. Right. Daar's squatterkampe nou opgerig rondom Swakoppoortdam. Yes. So van waar hulle die vis gevang word Yes. en die nette gesleep word, klim hierdie ouens op groot foamlight borde. Daar het nou al 'n paar verdrink die afgelope paar maande. En dan roei hulle met hierdie foamborde en die visnette na die ander kant van die dam waar hierdie informele nedersetting al gebou is. Right. Nou, julle sal seker almal weet hierdie groot suikersakke. In een van daai suikersakke kan jy 1200 droë kurpers sit. En een van die ouens wat gevang is, het hulle 7 sakke afgevat by hom. Nou, hy verkoop die vis teen $20 'n vis. Nou maak gou sommetjies. Ek kan dit nie maak nie, ek was in standaard 6 vir 6 jaar, toe moet ek army toe gaan. Maar as ek nou vinnig dit optel en maal en vermenigvuldig, Ja. is dit 'n klompie geld. So hierdie visvang het nou groot geld geword. Die hele oppervlak is 3400 hektaar wat natuurlik die dam insluit. Hier's 'n groot probleem, want die visbronne daar is nou op hierdie stadium bykans uitgeroei. Almost verby. done. So it's typical, what shall we call it, Kwangara. Yeah. Let's just use all our resources till they are completely emptied out. And then perhaps maybe NamWater, you can go and have a look at some anti-poaching businesses. We've got a number of them Ja, in Namibia. verseker. And perhaps maybe you want to contract with some anti-poaching security services. Maar weet jy Kaffi, die ding, dit is so georganiseer van waar die visse gevang word, dan word dit vervoer na die ander kant van die dam, dan is daar vrouens, wat hulle doen is hulle skraap die vis, haal die skubbe af, sny dit oop, en die binnegoed en alles word dood eenvoudig net daar gelaat. So, daar waar die skoonmaak en die slagproses plaasvind, is aglike omstandighede. Ja. En dis nou Swakoppoortdam, so daar het julle dit. Net nog 'n dingetjie, na verwagting kan sowat 750,000 mense in Namibië van volgende jaar, Januarie tot Maart, akute voedselonsekerheid in die gesig staar. Dis 'n gesprek wat ons nog steeds gaan hê. Daar moet baie graan ingevoer word. Alhoewel die oes hierdie jaar baie goed was, kort Namibië nog baie graan en dit hang af van invoere. Talking about wheat, and this is on one of the inserts in the NMH newspapers today. It's in the Republican and also in the Allgemeine and the Sun, I believe. An interesting thing called tracking quarterly GDP performance. Okay, it's actually very well laid out. Is And mooi gedoen, hè? this Grafies is baie mooi brilliantly gedoen, ja. done. And they are looking at specific snapshots in terms of GDP growth or loss, for that matter,
in terms of, let's say, agriculture and forestry. And we are seeing that since 2021, all the way up to the second quarter of 2022, that they've actually had some wonderful growth. We're looking here at 11.3%, 7.8%, 8%. Then the same with a snapshot of mining and quarrying. These guys are running at 34.5%, 44.6%, 21.3%, 29.4%. This is now quarter on quarter. And then comes the disaster. Ja. The snapshot of our Namibian construction industry. And there has effectively been only losses since quarter 2 of 2016. Maar dit is From 2016, we've just had losses as we go along. We're looking at minus 25, minus 19, minus 7, minus 27.9. I don't know how these guys in the construction business survive. Wel, jy hoor gereeld hoe maak die ouens toe. Bestaan dood eenvoudig nie. Yes. Daar's natuurlik 'n ander hand hier wat ook sy spel speel. Right. En dit is die buitelanders wat konstruksiewerk kry. Jy weet waar ons plaaslike konstruksiemanne dood eenvoudig nie meer die mas kan opkom nie, word die werk gegee vir die buitelanders. Yeah. Is it just me, or has the construction of the road between Windhoek and Okahanja been halted? Ek kan nie vir jou sê nie. Ek was onlangs daar gewees. Wel, ek en jy was toe ons die opname gaan doen het daar aan die ander kant naby Otjabrongo. Het ons gesien daar is aktiwiteit aan die gang, maar in hoe mate dit volstoom in aan die gang is, dit weet ons nie. Laat weet vir ons. Hoe lyk ons gesprek? Wie sê môre vanoggend, wie sê wat? Well, Peter Hearne says 7 bags of dried fish value is around 168,000 Namibia dollars. Maar presies dit en dis wat daar aan die gang is. So ek kan verstaan dat van die owerhede, Right. Dalk sê man, gebruik my lorrietjie. Jy weet, ek wil hom net 'n paar sent ook kry. Yes. So baie dankie Pieter vir daai. Karen Malan sê goeiemôre, Joep Nel sê goeiemôre. Perry Souden sê en ons wat catch and release wil vang, mag nie sonder dat jy spesiale toestemming of die sleutel vir die hek het nie. Presies. In the meantime, everybody's just freely wandering around and just getting all the fish out. Mark Barnard has joined us. Good morning, Mark. Nice to see you. Ansie Burger sê vir almal van julle wat na die Fish Eagle Rally toe ry, dis cool, maar ja, ons kry mos 4 seisoene in een dag, maar as dit te koud is, dan drink ons net 'n knertsie en dan Ja, is nee, julle ja. uitgesort, né? Nee, nie onderburg nie. Yes. Sy's 'n Jägermeister. Leroy Smith is ook op en ja, these are all our Ja, sorry, viewers as we are speaking. Dankie to you. so Karmeland van al die pad uit die Vrystaat uit. Yes. Bloemfontein. DJG is also. Daar's 'n joined klomp us. mense, ek wonder wat het van Piet geword. Die ander Vrystaaters en die ouens daar aan die ander kant van Pretoria, lyk my hulle slaap nog vanoggend. Piet is op. Is Piet op? Piet is op. Okay, daar's nog 'n Bloemfonteiner op. Baie dankie. Seker ook warm daar by julle. Calvin, ja, kom skop af met ons eerste gaste vir die dag. Ja. En ons gaan vir Wilhelm nader nooi van EMed Rescue. En ek het vandag my kortbroek aan, my kakie kortbroek Wilhelm, jy lyk homself mooi uitgevat. Ag baie dankie. Het jy spesiaal so mooi aangetrek om net vir my. Ek het geweet baie welkom hier by ons. Dis baie lekker dat julle groot familie alweer deel word van ons familie. Nou, dis baie lekker veral EMed Rescue. Yes. So I'm actually so excited to have Wilhelm on the show this morning. Ja, dis Long time ago we used to be colleagues in the industry. Ja. And it's nice to see that Wilhelm is still holding on to it, taking the bull by the horns. And yeah, we are talking to Wilhelm van Klerk of EMed Rescue, and these are the people that are on standby 24 hours a day, looking after us when we are in deep trouble. So Wilhelm, it's nice to have you on the show. Ja, ek dink jy moet bietjie meer vir ons vertel van EMed Rescue. Weet mense, die eerste prentjie wat opkom is net ambulans, 'n blou ambulans, maar ek dink daar's dan bietjie meer in EMed Rescue as net dit.
So geef ons net gou-gou oorsig van wat en wie is EMed Rescue? All right, thank you very much, Klerk. EMed Rescue existed since 2004, it was founded. In 2004, it's a fully Namibian-owned company, which has been running for the last 18 plus years with multiple experience in different fields. Our main responses is ambulance services as well as medical evacuations. And then, of course, we've diversified into training aspects, event standbys, mining operations, rural support and so forth. So, yes, that is who EMed is. Daar is nog 'n ding is mense dit het al baie gebeur. Mense sê het jy die noodnommer? Jy weet, is daar so iets soos by EMed Rescue 'n tipe van 'n noodnommer, 'n knoppie wat jy kan druk op jou foon en dan is die hulp daar en die plek waar die ongeluk plaasgevind het word onmiddellik aangedui. Vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan. We do have the emergency app, which is the EMed Rescue app, which you will find on Google Play as well as the iStores. It's available for free download. There's a registration process that will take place, but yet it stays for free. When you press the panic button, what will happen is the signal will be sent through to our call center. Okay. The call center will have the location on Google Maps as to where you are with the coordinates. Right. So that will show us within the range that you are in, and it's normally downsized to about 5 to 10 meters down to where you are. Wow. Yes. Werk dit in die hele Namibia? Yes, it does. It actually works across Oh, not just Windhoek. No. Okay. It works across Namibia as well as in South Africa, actually, and other parts of the world. So, al wat jy sê ons moet doen is, jy gaan na jou App Store toe. Yes. You go to the App Store, Yeah. you find the EMed Rescue 24 application. Yeah. You download the application. When you download it, it will ask you to register. You Yeah. just push on the register button, register the application, and it will send you an SMS with your registering details. Right. Then you will use your cell phone number to log in. When you have logged in, you can log out again. It will send you an activation, and then when you want to use the application, you push the button. It will open up, and it will bring up a nice red panic button on it that you will press, and when you press that, it will send the signal through to the call center. How fantastic is that? Ja, nou goed, nou is ek nou daar in die veld. Ek het hulp nodig en ek het nou hierdie knoppie gedruk. Aan die ander kant, wat kry ek? Alright. Indien u hierdie boodskap kry, druk 1. En jy daarvan hou nie, druk 2. Of hou 4. Hopefully not. Okay, vertel vir ons, hoe werk dit? No, hopefully not. If you get one of those, you probably downloaded the wrong app. Yeah, Alright, a game. The app works on the basis that when you push the button, it will go off on a loud siren in our call center. We've got emergency services dispatchers always on standby, which are qualified medical personnel as well. They will then just receive the app and contact you back. And that's why the registration is so important. On the registration, you will put your cell phone number as well as your next of kin. Right. So when we Okay, do contact you okay. and you do not answer, that we are able to phone your next of kin at that stage and just inform them as well that there's a situation, and then we will follow up through with that. But there's no push button 1, 2, 3, Okay, 4, ja, 6. ek verstaan. Ja. Fantastic. So there you go, your medical assistance basically on the app, and just as Wilhelm has explained it to us, just register and then you can be assisted in the time of need. Tell us a little bit more about what's so special about the EMed team. Well, I think, Hannes, the EMed team has a lot of people, or all the people, serve with passion and Right. empathy. And I think that is the biggest part of the job that we do, is that you need passion and empathy to be able to go out to people that are injured and sick and deal with the situation and be their support systems. Right. And then with being their support system, obviously you don't want somebody who come to you that has got no medical qualifications. Yeah, So therefore yeah. expertise and qualification play a big role. So Right. we pat ourselves on the back for the level of standard that we can provide and benchmark with international services on the experience and the qualifications that we have Right. in the company. Fantastic. Really, Wat really van loopbane by EMed? Dis eintlik 'n baie dis soos verpleging. Ek sê daar's sekere loopbane wat maar net vir my iets spesiaal is en ek dink first aiders en meer. Is daar loopbaangeleenthede by EMed Rescue? Wat as ek meer wil weet of wil leer
by EMed? Bestaan dit? Yes, dit doen. Okay. Ons het 'n training center. Ons training center is geleë in Swakopmund. Ons opereer reg oor die hele land. En in die training center wat ons geakkrediteer is by die Ministry of Health and Social Services en ook by die Ministry of Labour met die AIA, so dit is Occupational Health and Safety accredited. Ja. En ons is geaffilieer met die American Heart Association. Okay. Met training wat ons aanbied. En natuurlik kan die ou kom vir opleiding. Ons kan gaan in occupational health in. Ons kan doen brandbestryding vir geboubrande, industrieel bietjie gaan. En dan is ons ook in lyn nou vir paramedici. Fondasietraining in die intermediate life support rigtings wat ons aanbied. En dan natuurlik is daar 'n diverse van areas binne in EMed wat ook natuurlik 'n loopbaankarrier kan raak vir so 'n persoon sou hy meer wil gaan in die mediese rigting en dan wil uitbrei. Healthcare is 'n verskriklike groot fasiliteit daar buite en ek dink dit is die aspekte wat gekyk na kan word. Julle twee manne is kundig in hierdie wêreld. Koffie, jy was self daar gewees en ek het 'n vraag wat by my opkom. Hoe hanteer, of laat ek dit liewer so vra, wat moet ek by my hê ten tye van my reis of weggaan of op die pad gaan? Maak nie saak of ek net kus toe ry nie. En dit geld ook vir ons besoekers. Sodat wanneer jy by my kom, is daar sekere goed wat belangrik is, dokumentasie wat ek moet hê. Wat sou julle sê? Well, I would. It goes a little bit further than that. What you've just asked. A very valid question. Howard and Wilhelm can help me here. If you are traveling in Namibia from one destination to another, the first thing that really needs to happen is you need to tell other people where it is that you are going. Ek verstaan. So that third parties are aware that you are on your way somewhere. Yeah. And and also when you get to that destination that you then say, look, but then also in terms of communications and documentations, maybe Willem can tell us a little bit more about that. Just to add on to that, Hannes, you're 100% correct. And I think what also is available or a need to have is information regarding personal details, next of kin. Your normal documentation. Most people go and say, listen, but I need a medical aid card or I need this. Right. Not everybody has a medical aid card. That is one of the things that obviously gets you to a specific type of facility, but that is not the only thing. We need to know where are you going. So we have got even the people coming from outside, the tourists, they would contact us and just, for example, say, listen, I am going to travel from A to Z, and here's my details, here's my allergies, here's my information, here's my next of kin. Should something happen or... So hulle kan dit voor die tyd gee? Welcome to do so. On our webpage, we've got a personal information form, which you're welcome to download, fill it in, send it through to us, and let us know that you are traveling, so that if there's an case of emergency and we get contacted, we can pull that. Wilhelm, just a question, because I just don't know anymore. Do we still have something like a medic alert? You remember those wristbands, or I think some had them around their necks. People that are maybe allergic to penicillin or something like that. Is there still a system like that in place? There is still a system like that in place. Obviously, it is very branched from the South African version of medical alert. Right. But in Namibia, we have places where we can order the bracelets. You can order it through EMed as well. We will put your medical information on. If you're allergic to something or you would like us to be aware of a medical condition, we can put it on there, as well as then your next of kin telephone number or just the emergency number in case you should become unconscious or collapse in a shopping complex. Somebody can contact a service provider which has your details already and then start the arrangements from there. Het julle net ambulanse? No. So net want dis nog 'n ding, wat se dienste bied? Alright, so we have ambulances is obviously our main ground transport that we have. We've got about 8 operational ambulances across the country. We operate from the Tsumeb area as the northern part, then obviously coastal, we've got Swakop and Walvis, and then Windhoek is the central part. And then we also have medical evacuation that takes place by fixed-wing aircraft, in which we are in partnership with different aviation providers, making use of pressurized aircraft flying across the country as well as abroad to care for patients. Goed. Fantastic. Daai het ons dit. Daai nommer, emergency nommer, wat is hy? 924. 924. So ons het ek kan amper gesê ons het eie 911. No. Net Just 924. straight up 3 digits from cell phone or landline, 924 directly. It is a toll-free number.
so that you can get out to the call center. So even if you do not have credit, you're welcome to dial it, Right. and it goes from there. We're also available internationally. 924. Then you just have to dial the extension of +264 083 924 when you're outside of the country. So even if you travel outside of Namibia, then you are welcome to contact us on the +264 083 924 number. Jy het vroeër vandag gesê jy gaan vir ons 'n videoetjie kry. Yes. Ook oor die 924 nommer Yes. en hoe ons dit kan gebruik. So ek vra tog laat ons die goed begin bymekaar maak voor ons Desember. Mense begin al beplan vir vakansietyd, jy weet. Dis heeltemal As hierdie maand verby is, dan is die tyd so. Dis Ja. Willem, ek wil vir jou sê baie dankie Kafie. Ek weet nie of jy nog vrae het of van ons boodskappe daar Ja, net ons wil het deel. hier so 'n paar boodskappe. Ek wil nou net 'n bietjie hier opscroll. DJG sê EMed is die beste. Winnie my nog altyd die beste diens gegee. Okay. Sonja sê Sonja Bretschneider sê that's a super cool app. Well done. So well you, done Sonja. to you guys, Willem. Ja, Sonja, sy sê Hannes, ek ry die naweek Hoogveld toe, sal jou laat weet wanneer ek veilig is. Daar sê ja, you just let me dis know. goed so. Okay. Sy sê ook ek het my seun se medical alert bandjie by EMed gekoop. Goeie diens, well done. Piet Spies van Suid-Afrika sê uitstekende diens. Hy het 'n geval by sy huis gehad. Daar was geen beskikbare ambulans nie. As jy in Suid-Afrika nie medies het nie, dan gaan jy maar dood. As jy nie die persoon self by 'n hospitaal kan kry nie. Dit is natuurlik nie so goeie nuus. En dit is die kommentare wat op die So daar oomblik uit Bloemfontein kry jy 'n kompliment. Ja, sê. Dis baie nice. Ons ryk ver. Ja, net verseker natuurlik. InfoStream Namibia. Maar het julle nie dalk ook partykeer sulke gevalle van ou dames wat miskien conveniently flou raak net om 'n baie sterk paramediese man. Kafie is nou weer besig om te tender. Ek sien Hy is nou weer besig met heeltemal ander planne hierso vanaf. Wel, jong, Anders ek gaan jy antwoord op paramedics and firemen. Confidentiality. Ek is te bang om Marius hier op die bank te roep want as hy en Kafie weer begin praat oor die ouer huise dan vlug ek. Verseker. Willem baie duisend dankie. Dankie Willem. Ja, en vir it's almal very van julle. nice having you. En daai hele familie van julle, dis very wonderlik. informative. Baie dankie. Goed, dan gaan hy. Motoring Wednesday, ons eerste ene, kom ons kyk gou na hierdie advertensietjie en dan gaan ons vir Marius welkom sê. Ons is terug. Daar gaan ons. Yes. Nog 'n nuwe man, nog 'n nuwe man. Ek is so bly ons is nou in die Namibiese weer. Ja, so in die somer. Ons begin kortbroeke dra. Kafie is welkom. Ja, ek weet my kniekoppe is net nie meer so mooi soos in die ou dae. Ag, wat jy weet my ou beentjies is wit maar. So is dit nou maar, jy weet. Maar hanteer so wat is. Nee, definitief. Maar Nee, is- vandag is ons klein Saterdag en ons het net besluit, Dis waar. Ons maak dit 'n casual day. Marius baie welkom. Baie dankie dat julle ingestem het vir ons eerste Motoring Wednesday. Ons begin maar. Klein plantjies op 'n slag. Maar so groei ons hulle. So baie dankie. Dis wonderlik om jou hier te hê. 100%. Baanbrekers. I've known Marius I think for the last 35 years. Dis wat my bekommer. Yeah, and ever since I've known him, he's just been in the motor industry. Yeah. In fact, I bought 2 Land Cruiser VX's from him. Okay, so dit gaan I so. was very proud of buying a long time ago. You must come again. They were specially imported for coffee. Maar weet jy wat, ek het nou die dag verbeel ek my weer een op die vloer gestaan Ja. by investment Ja, cars. maar hy is klaar weg. Is dit daai daar? Ag. Dit is 'n populêre item. Is dit. Jy het 'n interessante storie eintlik om te vertel oor die motorbedryf, hoe jy amper vir altyd uit dit uit was. En toe het jy besluit ek gaan ek dink jy het 'n partner verloor en toe het jy besluit ek gaan nie my passie en my liefde opgee nie. Vertel vir ons 'n bietjie, jy weet. Ek en my partner, ons is nog steeds groot pelle het ons het investment cars saam begin, maar voor dit is ons nog heel rewind. Van na skool af was ek in die motorbedryf, hy was in die motorbedryf op 'n ander plek. Ja. En toe het ons so in 2005 mekaar gevind en toe maak ons eie motorplek oop. Ja.
En na het ons saam gegroei en geloop. En in 2016 toe sê hy wil uitklim oor 'n variety van redes. En my redenasie met hom is toe is goed en wel, die probleem is ons goeders is meer in mekaar gevleg as 'n huwelik. So ons gaan die besigheid moet toemaak en dan gaan ons mense moet retrench wettiglik. Ja. En dan gaan jy jou geldjies hê en jy gaan in jou rigting en ek gaan werkloos wees. Toe sê hy nee, dit moet dan nou maar so wees. En dit het toe nou so gebeur en ek was toe nou vir 'n tyd lank by die huis wat ek gedink het ek probeer uit die boks uit dink ek kan van die huis af besigheid doen. Ja. En toe is ek gebel eendag deur ou Rudy Kincher wat op daai stadium in die motorbedryf ingekom het, hoewel hy mos nou eintlik in die karverhuuring is en in die gastehuis. Ja. En hy het so 'n sideline motorbedryf gehad, ook 'n Wango Cars. Toe bel hy vir my en vra, "Werk dit wat ek doen van die huis af?" Ek sê nee. Hy sê nou kom hiernatoe en kom staan my bietjie by en ja, van daar af het dit toe nou gegroei. Ek het weer daar op die voet gekom en hy het besluit nee, hierdie is nie vir hom nie. Hy gaan uit en vir my gevra wil ek die goed wat daar is oorneem, die showroom en die klas van goeders en ja, so van 2016 se einde af het ek basies as ek heeltemal op my einde, op my einde, het ek op my voete weer gekom en ek is maar nog steeds stadig besig om te groei, want ek het nog maar weer met niks begin, tot waar ons vandag is in 2022, waar ons baie dankbaar is vir die genade wat ons het, en daar's altyd nuwe goeders wat ontwikkel, so ons probeer maar ons oë oop hou en in die regte rigting te beweeg. Marius, hoe lyk die tweedehandse mark op hierdie stadium? Oor die algemeen, want ek weet, in die nuwe mark, is daar ouens wat daar betrokke is wat sê jong, hier en daar skyn die liggie, dan gaan die verkope op en die ander ouens sê nee, ons verkope is bietjie af. Vertel vir ons, hoe lyk die tweedehandse, net so 'n oorsig oor die tweedehandse mark? Ek sou sê en ek meen dis nou maar my opinie, ek weet nie alles nie. Almal weet dat die Toyota fabriek toe was. En toe is Toyotas baie skaars tweedehands en toe het jy vir hulle verskriklik baie betaal en jy het hulle vir 'n baie hoë prys verkoop en die banke was eers negatief daaroor en toe het hulle agtergekom daar's no other way as hulle wil besigheid doen moet hulle die duurder bo-boek Toyotas finansier want anders het hulle nie besigheid nie en ons het nie besigheid nie en ons klomp kliënte wat bereid is om die baie hoë prys te betaal. In die tussentyd het die fabriek oopgemaak en soos wat ek verstaan, ek kan nou verkeerd wees, hardloop die fabriek 24/7. Ek sien. En my spies daar buite. This is now the factory in South Africa. Factory in South Africa. Okay. In Durban. Okay. My spies wat by buitepos is, vriende van my en die ander manne op die pad praat gereeld van hier's 2-3 carriers vol Toyotas wat kom en ek ook kan sien die nuwe voertuie kry gereeld nuwe voorraad by Toyota. Maar nou dink almal is net Toyota wat die probleem gehad het en weer eens is my opinie. Dis nou maar wat ek sien van die sideline af. Ek dink alle brands daar buitekant het 'n stokprobleem. Maak nie saak of jy nou 'n splinternuwe ingevoerde Chinese markding het en of jy whatever bekende brand het nie, daar almal het 'n stokprobleem. Op hierdie stadium dink ek is Toyota bietjie beter af as die ander as ek so luister na die gangstories wat daar is. Het almal maar hulle stories. Terug te kom by tweedehands. Voorraad is skaars, goeie voorraad is skaars. Goeie voertuie, Daar is karre daar buitekant. Dis nie altyd goeie voertuie nie. Mens moet maar uithaal en wys om 'n goeie ding te kry en dan het jy 'n issue om hom weer te finansier en te herverkoop. Goed hardloop boek. What I just absolutely find so astonishing is how expensive new motor vehicles have become. I mean, I would be probably safe in saying that if you want to buy yourself a new, let's say a Hilux double cab bakkie, 4x4 bakkie, we'd be looking at 800, almost 900,000 Namibia dollars, wouldn't we? Ek wil amper sê nog meer. Ek sou sê ou is veilig om jou budget te hê, want die meeste ouens wat 'n dubbelkajuit koop, hulle ietsie bysit, 'n spotlight. Right. And I mean, that is just so incredibly expensive. En finansiering, hoe gaan dit met finansiering? Want ek weet, nou onlangs, was dit soort van stoottrek situasie en die ouens het gekla en die aansoeke vir finansiering is in, maar ons kry nie antwoorde. They waited like for 4, 5, 6 weeks on end for their applications. Ek kan nie 100% daar 'n antwoord gee namens die bank nie. Dit wat 'n ou vir die bank vra, hoekom en waarom kry jy nie 'n antwoord nie. Ja. Ek ondervind
Average aansoek, maak nie saak by watse bankie. Die banke in Namibia wat voertuie finansier. Average aansoek van enige man op straat, of jy nou 'n goeie kliënt is of 'n slegte kliënt, 3 weke. Okay. Wow. Dan sukkel hulle 'n week lank om die kontrak op te stel, en as die kontrak geteken is, dan sukkel hulle 7 werksdae om vir jou te betaal. As ons nou teruggaan aan die tyd wat ons mekaar leer ken het, Ja, ja. het hulle geadverteer binne 15 minute, en dit was spesifiek Wesbank, ek sal hulle naam Ja, noem. ja, ja, Dit is ja, reg. ja, Het ja. Wesbank gesê binne 15 minute is jy goedgekeur. Daai dae kan ek onthou. Ek is 30 jaar in die motortrade. And it was the case. Ek Ja, verkoop, ja, you Wesbank can was sell die a car wielenbank. in the morning, Ja. have it financed, it's approved, have the contract signed, deliver the vehicle, have the money at the end of the day. Ja. So why ja. is that not possible anymore? Ek verstaan ons is baie groter, ons het gegroei, daar's baie meer kliënte, dinge het meer gekompliseerd geword, daar's Yes. baie meer skelms ingekom, alles moet gedouble check word, dis alles reg, ek verstaan dit. Ja. Ek verstaan nie 3 weke wat jy moet wag vir 'n aansoek nie. En dan is jy 'n privaat ou. As 'n besigheidsman op sy besigheid 'n aansoek doen en hy trap seker nou 'n klomp tone. Nee, maar As dis 'n waaroor die gesprek gaan. besigheidsman Ja. via sy besigheid 'n voertuig wil koop, kan ek reguit vir hom sê: "My vriend, jy gaan 'n maand na 'n maand en 'n half wag vir 'n antwoord." Wat dalk 'n ja of 'n nee is. So effectively, Yeah, what yeah. Marius is saying, the way that I understand this, if you want to buy yourself a new vehicle because of financial year end at the end of February, perhaps you should start looking in November and December already. Ja. Ja, approval op business approval vir businesses is verskriklik stadig. Yes. Hulle kan nie vir jou antwoord gee hoekom nie. Dis nog maar net so, hulle moet glo baie goeders kyk. Dan dink 'n ou, die bank het nie staf nie. Ja, ja, wel, dit Dis is ook my hierdie ander geval. vraag, want dit jy stel mos mense aan soos wat die behoefte is. Ja. Ek dink nie die staf is die probleem Ja. nie. Daar moet iets anders wees wat Iewers raak iets vas. ons nie weet. Ons gaan gou advertensie toe, dan gaan ons kyk na ons deelnemers, ons gesprekke en dan gesels ons weer. Kos Daar's hy nou terug. 300.000. Daar's hy terug. Ja, nee, ons praat van pryse van alles. Marius, balloon skemas. Ja, ek Vertel 'n bietjie want daar's ook mense voor en teen dit. Ek is die ou wat teen dit is. Ek voel dis seker 'n manier hoe die bank vir jou kan help dat jy 'n kar teen 'n baie laer paaiement kan koop. Ja. Right. Ek vind die groot prentjie wat daar buitekant is, Right. wat ek ondervind met kliënte wat dit gebruik, hy koop eintlik 'n voertuig wat hy nie kan bekostig nie. Jy het nou 'n 25 of 'n 20, 25, 30% die bank is 'n reëls verskil daar Ja. oor hoe groot die balloon payment RV is, residual value. Yes. Ek dink jy help eintlik die kliënt van die wal af van die sloot, jy vat hom uit die mark uit, want nadat hy sy voertuig afbetaal het in die 5 jaar of selfs Ja. 70 maande wat nog langer is periode, dis dan nou amper 6 jaar of 6 jaar. Dan het hy nog steeds sy residual wat oorbly, sy balloon payment. Dan herfinansier die ouens dit want hy kan nie daai geld uit sy sak uithaal nie. So Vat die kliënt uit die mark uit. ja. Okay, so maybe if I may, respectfully, have a counter view, because I also was against it, Marius, and I totally understand it. And once I was sitting just with a bunch of guys drinking beer, and I said, no, I'm against this residual value balloon payment thing. And the guy sitting next to me is a financial guy at one of the big insurance companies, investing companies. And he actually he disagreed with our opinion. Ja. And he said, look, when you buy a vehicle, a motor vehicle is in essence not an asset. Yeah. Okay, so it's not like an aeroplane. So if you need that vehicle as a tool in order to work, what it is that you would like to do, you would like to have this vehicle at the lowest monthly repayment to the bank that you can get. So take it at the highest residual percentage with the highest amount of months,
and ask for your banking holiday months right from the beginning. Right, so that when you get to the point of in 3 years' time where you've written off the vehicle in terms of your taxes, you effectively sell that vehicle and you get yourself a new one. So the balloon payment really doesn't come into play ultimately. So although you've got the balloon payment, it never comes to the point where you actually have to pay that balloon payment. You just continue in the cycle. You've got to remember though, that cycle is going to end one day. Yes. Okay. But you've bought yourself quite some time. Let's say you are of 40 years of age and you can do this for the next 15 years or so, and you can stay in that. At the end of that term, effectively all you need to do is just sell that vehicle and pay that balloon payment. Ja. And you're done. Ja. Ek dink die ouens moet maar net trek hou van die feit dat daai bedrag is nog steeds moet nog steeds betaal Ek dink net in teorie op papier klink dit fantasties. Yes, In sure. reality werk dit nie altyd so lekker. Doesn't always work out that way. 3 So. years later, as jy jou voertuig verkoop, dan kry jy nie jou aflos nie. Dan moet jy geld uit jou sak uithaal om die aflos te kan betaal. Ja. So ek dink dit hang ook weer af van brand tot brand en dit hang ook af maak tot maak Afrikaans. Ja. Dit hang ook af wat gaan in die ekonomie aan. Ja, Huidiglik is tweedehandse karre baie hoog in prys omdat nuus so geweldig gespring het. So jy kry actually 'n baie goeie prys vir jou tweedehandse kar as dit 'n mooi skoon voertuig is. Ja. Hang ook af wat dit is. Dit 'n populêre ding soos 'n Toyota of 'n Volkswagen, Nissan, jy kry 'n goeie prys daarvoor. Die ek wil nou nie sê jy weird maak nie. Die Franse make wat hulle self in die voet geskiet het omdat hulle gaan weg en kom terug en gaan weg en kom terug. Peugeot, Renault, daai ouetjies kry jy nie so lekker tweedehandse prysetjie nie. Hoe lyk ons Die kommentare kom in en daar's 'n hele paar karmanne wat nou ons nou gejoin het. 'n Couple of Karel Nel is saam met ons. Ons almal ken vir Karel. Hy sê ek stem saam en dan wag jy ook nog vir jou geld. One deal 'n maand belaglik. Ek is nie heeltemal seker wat Karel daarmee bedoel nie. Ek dink wat Karel probeer sê, jy wag nog vir jou as 'n handelaar vir jou geld vir daai lang tydperk. Karretjies Carson sê goeiemôre julle, interessant. Karretjies is natuurlik groot in die tyrebedryf. Pierre Souden sê ek stem as jy 10% deposito kan gee oor 54 maande, dan is daardie paaiement vir jou. In terms van bekosting, in terms of being able to afford the vehicle. So these are the comments that have come through. Thank you also to Peter Hearne. He's given us a direct link to that EMed Rescue app. Baie dankie ons. Ja, Thank you, Peter. Gaan kyk of die van julle wat die kommentare volg gaan kyk daarna. Kom ons vat gou 2 ads en dan ons laaste vragie aan Marius. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your brywood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy bry packs, vorse packs, or steaks. And make use of our new bry tables, our new built-in bry, or in our mobile bry drum outside. Vintage Bar and Grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons is terug. We are back. Julle het 'n interessante gesprek nou hierso gevoer intussen tyd. Yes, it's for those of you. Okay, let's keep you informed quickly. Marius and I just had a little private of a chat here. What are the realities in terms of selling a vehicle within, let's say, make it a month period? Ek dink ons as motorhandelaars word baie geboikot tans in die sin van as ek 3 weke moet wag, al is dit 2 weke, dis nog steeds lank want dit gaan nog 'n week vat vir die kontrak en nog 'n week vir die betaling. Kan ek basies een voertuig vat omtrent 'n maand om te verkoop, af te lewer en uit te betaal. Wow. Ons het tans omdat dit so stadig is, die mense raak moedeloos, hulle raak angstig
en ongeduldig, so hulle kom koop kontant. Waar hulle die kontant uithaal, weet ek nie, van hulle huise af of spaarrekeningkie of waarever hulle 'n neseier het. Ja. Dan is die ou wat die huurkoop kom doen, dit word kwaad, want hy wag nou baie angstig vir 3 weke lank op 'n antwoord. In die tussentyd kom Jan hier van die kant af in, hy koop die kar kontant en dan is die man vir my kwaad wat sy huurkoop doen en hy's nog goedgekeur 3 weke later, ek het dan nou klaar die voertuig verkoop. Ons almal is in moeilike situasies en in moeilike tye. Ek kan nie die voertuig vashou vir 3 weke vir kliënt nommer A en dan word hy afgekeur na 3 weke en dan het ek klomp kliënte weggewys. Die voertuig is by huurkoop. Ja. En ons het selfs mense wat na die 3 weke dan word hy goedkeur en sê hy het nou anders besluit. Oh ja, we get those. Werk maar op 'n first come first serve basis. Jy wys nooit 'n kontantkoper weg nie. Nee, jy kan nie. Kan nie. En ou kan voel die motormark lê daaronder. Die banke is so stadig, die mense word gedwing om kontant te koop en dan na die tyd maar te finansier en sy cashflow weer terug te kry. Ja. Dis die trend wat tans daar buitekant is en daar's iets veel wat ek daar omtrent kan doen nie. Gewilde voorraad is kontant weg. Die ouens weet dit raak weg. As hy hom nie nou kontant betaal nie, gaan die volgende ou kom. Dis kontant koop te wag vir 3 weke. Not the safe way. Ja. Marius, dan die ander kwessies van eiers in een mandjie is om maar 'n bietjie te diversifiseer wat jy nou ook gedoen het en onlangs het jy my vertel dat jy het ook 'n soort van stadig beweeg in die camping trailer mark. Ja. Nou hierdie goed is nie meer die ou venter trailertjies wat ons geken het nie. Hierdie goed is modern. Ons gaan by geleentheid daar kuier, daai trailer beleef, maar vertel net so kortliks vir ons daarvan. Ek het die agentskap gekry met baie geluk en baie toevallig van Bushwaka. Die ouens raak bietjie deur mekaar met Bushwaka wat ons trailers se naam is. Die word in Suid-Afrika gebou en Bushwackers. Dis 2 verskillende plekke. Bushwackers verkoop ook trailers en dan nou kamptoerusting en visstokkies en goed. Ons is nie hulle nie. Ons is Bushwaka. Die Bushwaka trailer wat in Woester gebou word. Dis 'n baie duursame trailer. Dis ook 'n baie volledige trailer. Ons het van hulle in voorraad tans. Ja, is aan die duurkant. Ek dink die meeste mense skrik hulle dood as hulle sien wat kos trailers en dan dink hulle ons het 'n verskriklike duur trailer. Ander make daar buitekant is net so duur. Dis net die ander mense wat agentskappe het, hou nie die fisies die trailers aan nie, want hulle voel dis 'n wit olifant, dit is so. Dis 'n ding wat baie lank staan voordat hy verkoop. My gevoel is as ek nie ene het wat 'n ou kan vat en voel en inklim en aantrek nie, dan gaan hy moeilik verkoop. Want om van 'n pamfletjie af te verkoop werk nie. These are typically these off-road trailers, né? Off-road camping trailer. Okay. Hy het alles in waaraan jy kan dink soos 'n huis, as jy hom opslaan, lyk dit soos 'n klein dorp. Pragtig, Van hulle raak baie groot. Baie lekker nuwe konsep. Dit kom teen 'n prys. Dit is so. Ding. Die ander ding wat ek nou geleer het, dis 'n baie nuwe ding vir my. Die average tyd wat iemand 'n kamptrailer hou is 8 jaar. Dan of hy upgrade, of sy kinders gaan uit die huis uit, hy verkoop die trailer. So dis actually 'n baie veilige belegging ook. Die huiswerk wat ons gedoen en die vinnige goed wat ek geleer het in die afgelope 9 maande is jou trailer hou sy waarde. So as jy hom vandag koop en jy hom vir 5 jaar plus, gaan jy dit wat jy vir hom betaal het terugkry. Van net soos karre spring in pryse, so spring die trailers ook. Al verskil is die trailer hou sy waarde. Baie beter as 'n voertuig. Jy gaan dalk so 10% of so verloor, maar meeste van die tyd kry al jou geld terug. Maar hulle is so leaks nie. Dit is regtig iets om te sien. Maar nou ja, jy moet besluit of dit jou tipe lewe is of nie. Ek dink net as ons kyk na die pryse van akkommodasie by hotelle en selfs gasthuise, begin mense sê luister hierso, ek koop hierdie trailer, ek kan elke naweek kan ek by 'n ander hotel en gasthuis wees op my eie terme. Different place. Sure. As ons kyk na die kampplekke net in Namibië, die moontlikhede is legio op hierdie stadium. Elke lodge het of meeste lodges het 'n kampplek. En dit is baie goedkoper as die lodge self. En daai kaart van Ivana oor kampplek is perfek, is wonderlik. Absoluut. As ek so vinnig gou iets kan doen. Ja, jy's welkom. Wat ek ook nou geleer het. Duitse Europese toeriste kom koop by my 'n mooi tweedehandse 4x4.
Dan koop hulle by my 'n splinternuwe kamera. Dan vra ek vir die ou, "Hoekom doen jy dit?" Dan sê hy vir my, "Want hy hou baie van Namibië, hy wil so 4-5 keer terugkom na Namibië toe vir 2-3 weke op 'n slag om deur die land te toer. Right. So hy koop sy 4x4 want hy hoef hom nie te huur teen R3000 'n dag nie. Ja. Hy koop 'n kampwa waar sy gesin in kan bly, want om in 'n lodge te loop bly kos vir jou tussen R1500 en R6000 'n kop per nag. Ja. 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 So hy spandeer so €60,000 by my, wat bitter baie geld is. Maar hy kom 5 keer terug na Namibië toe. Dan ek het ook nie geweet hier net buitekant ons lughawe is 'n stoorplek. Ja, Ek ja. het nie sy naam nou nie. Ja, ek het hom ook nie, maar daar is Hulle stoor jou voertuig en hulle stoor jou wa, hulle hou hom skoon, hy's veilig, hulle charge jou battery, daar's solar panels, daar's die hele storie, jou kar is op charge, alles. Fantasties. Jy mail vir hulle sorg daar's brandstof in jou voertuig, battery is gecharged, jou wa is vol, water getap, Incredible. gewas, alles. So die ou sê, Windhoek is die buis, en dan die ouens, ja. ek het 4 Ja, trailers so ja. verkoop. Ja. Want hulle praat met mekaar. Hulle land op die lughawe, hulle word loop al met 'n shuttle, hulle klim in hulle 4x4 wat hulle gekoop het by my en hulle hulle toer vir 3 weke lank. Hulle parkeer hom terug daar, daai ouens was hom en bære hom en hy mail weer as hy weer kom. As hulle 5 keer teruggekom het en hulle het van Namibië gesien, hulle gebruik ook van Namibië as 'n buis, dan toer hulle net die Noord Ja. Karoo basis van Suid-Afrika, want die res is te gevaarlik. Hulle toer ook deur Botswana via Namibië af. Dan skuif hulle hierdie hele opset Zambië toe, want Zambië het net so 'n veilige plek waar jy jou voertuig berg en jou wa. Incredible. Dan toer hulle die Afrika gedeeltes daar wat hulle wil sien as hulle wil. Andersins kom hulle terug na my toe. Verkoop hulle die Hilux en die wa weer terug aan my. En hy sal En hulle het hulle geld terug. Ja. Dis die nuwe trend. Wow. Weet jy Marius in Amerika, nie net Amerika nie, maar ook in Europa, Ja. doen motorfietshandelaars dit. Jy huur jou motorfiets aan die een kant, ry na die ander kant van die land, 14 dae. As jy daar kom, is daai fiets klaar weer geneem en of geokkupeer. Ja. En jy pak jou goed, klim op 'n vliegtuig. So dis 'n interessante trend. Dis dalk iets wat Namibië ook moet na kyk. Ja, Hier's ja. lekker roetes vir die adventure fiets om te ry. Ja, ja. Ons gaan nou praat met Adventure Rider, 'n motorfietsman wat vir ons 'n bietjie meer gaan vertel oor daardie lewe. Ons sê vir jou 1000 dankies vir die lekker gesels. Thank you, Marius. Ons sien uit om te kom kuier oor en bietjie oor daai trailer te gesels. Absoluut. Sterkte vir jou vir die dag. Baie dankie. Dan gaan ons. Dankie. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar's hy. Nuwe besigter by ons. We are back. Daar's hy. Pieter. Baie welkom. Baie Welcome, welkom. Peter. Nice to have you on the show. En ek is so bly jy kon tyd maak. Jy moet vir Quentin gee vir Quentin 'n strafdop. 20 uit die toes. Ja, so hier sit een van hulle lede. Ja, julle het verlede Saterdag het julle die Biketoberfest gehad. Yeah, awesome. I hear it was a big success. That was absolute success. Ja. I haven't seen, I mean, when Heiko didn't skate on as well, he sang from 7 till 10 o'clock. Het hy so lank gesing? Ja. Ek weet Heiko die mense I've never vermaak. seen a crowd so involved. It was Fantastic. incredible. Everybody singing with and joining. That was awesome. Ek het so 'n stukkie gesien van Heiko wat sing. Maar dit is great. Biketoberfest afgeskop Saterdag
baie van julle dit gemis. Ander van julle gaan ons in Walvis Bay sien die naweek. So, nogmaals welkom. Dankie. Jy is 'n geswore motorfietsryer, eienaar van meer as een. Jy verstaan waaroor dit gaan. Vertel vir my, sê vir my 'n biker, die profiel. Wat sou jy dit beskryf? Hoe sou jy dit beskryf? Well, I would go more with a biker as a passionate person that's passionate about biking, because irrespective of whether it's off-road, whether it's on-road, whether you're camping, whether you're glamping, whether you're just riding around in town, there's a specific mindset I think that people have to have. You have to be able to put up with the dangers of the road, because that's what puts people off. Sure. Yeah. But I would say just someone's passionate about riding, that's willing to commit and learn. Nou sê ek hier in my agterkop, okay, ek wil ook deelneem aan die biking fraternity. Ons hoef nie ek weet jy's brand spesifiek wat sekere goed aan betref. En wat sou jy sê as jy nou daai ding in jou kop het? Hoe sou 'n mens begin en sê okay, ek wil nou iewerster vir my 'n bike in die hande kry? I speak with a lot of guys because obviously I'm on the bike most of my life, and you've got to try and determine what the point is. What do the guys want to do? What do the potential rider want to do? Does he just want something for general transport? Okay. Ja, Does he actually want to do adventure riding? If so, what's his budget? Because there's a massive discrepancy as far as what are you going to pay. And then also, is he prepared to, or he or she, prepared to learn? Because you can't just decide, okay, I want to do adventure riding and then do it. Because 90% of the time you're going to end up in hospital. Ja, baie waar. Dit is baie waar. Dis 'n feite. Jy weet jy moet bereid wees om te leer, want dit is tools of the trade, jy weet. Absolutely. Ja. And I mean also from a riding in town perspective, that sort of thing as well, you've got to ride defensively. So to get the guys with that type of mindset, it's not as safe as being in a car. Yes. And they've got to think of that. It's not as easy. If it rains, you've got to have a rain suit. If that's going to be your mode of transport, Right. and you're going to have to be prepared to be careful. So that life's it. I also think that motor vehicle riders, in other words, cars, lorries, buckies, we need to be a little bit more mindful of the motorcyclists. And I know this is difficult because all of us say, here goes this rock and roller again and this hard rock bouncer type guy, what. Just be mindful of the motorcycles and keep your following distances when it comes to motorcycles. Dit is so. Just give a little bit more space. Well, Ja, that's it. weet jy Kaffie, ek dink nog daar's nog steeds 'n mate, 'n tipe van 'n stigma aan 'n biker. Ja. Maak nie saak wat jy ry It's nie. not true. Jy weet maar dit is ook al so oud. I think, and people need to also realize, one thing that I would love to do is actually mount multiple cameras on my bikes, because how many times you arrive at a traffic light, everybody's immediately on their phone. Some of them are still driving, they're on their Yeah, phone. Not just talking, they're messaging. Yes. So they don't see the bikes around them, and they forget that it's not just a biker, it's a father, it's a husband, a wife, a provider. kids, exactly. So it's not just a potential target. Ja, dit is so, maar interessant. Hy het eendag vir my ding gesê, hy sê hy by verkeerslig staan. Dan kyk hy altyd links en regs na die voertuie se wiele. Hy kyk nie na die ou wat daar sit nie. Hy sê hou die wiele dop, jy weet. Wat ek altyd doen is jy kyk die wiele, want jy sal dit voor as hy gaan draai, then you're going to actually see it before the car actually starts moving. Ja. Plus I'm looking in the rear view mirror and the side mirror at the same time, because then you can see if they're looking up or down. O, ek hoor wat jy Immediately sê. you can see the eyes are not focusing on whether the traffic light's going to change. Yeah. They're looking at the phone. And it's actually scary how many. Ja, die Kaffie Pieter Hearne, hy is 'n biker in heart and in mind, alhoewel sy day job is iets anders. Ek dink as jy kon sou jy dit biking wou gemaak het. Jy is baie lief en baie bekend in die enduro mark met jou BMW. Jy ry BMW GS 1200. GSA, yeah. GSA, ja. Pragtige fiets. Ek dink daar's ook nie veel van hulle in Namibië nie. Maar jy geniet dit op 'n ander manier. Jy spring nie net sommer hier in, ry gou 'n stukkie grondpad. Namibië is absoluut 'n paradys as dit kom vir daai fietsse met al ons paaie wat ons het. Jy hou ook van die avontuur van gaan tent opslaan en 'n bietjie kamp. En nou wat ons gaan doen is ons gaan na foto's kyk, maar die mikrofoon is oop. So terwyl ons
die fotootjies laat verbygaan, vertel jy bietjie vir ons oor the mindset. I want to go camping with my bike. En waar begin jy as jy dit wil doen? Goed. Look, it's biking and camping is you can't hook a trailer up and go, so you've got to actually know what you're going to pack in. Yeah. So small tents, obviously packing space, and your absolute necessities. So you know all your things that you'd love to take, your camping chair and that, you're going to have to get something that is small. And the problem with that is 90% of the very small stuff is pretty expensive. Ek hoor wat jy sê. However, it's worth it. Because if you can get on a bike and head out into a river and camp for an evening, I mean, a lot of these photos you'll see are actually at camping sites, and not only with adventure bikes. I mean, we've gone up with the Harleys as well. Ek het gesien, ja, ek het gesien. Some of them are deep adventure, where you have to have everything that you're going to need. So you have to think about if you're going to have coffee, you're going to have to take a cooker with, you're going to have to take meat, whatever the case, you're going to braai, because you're going to be out of range of anything. Sometimes, obviously, there's on roadside or off roadside repairs that have to be done. I mean, that you can see on that photo, camping in the middle of nowhere. Ja, dit lyk so naby 'n rivier lyk dit vir my. Ja. That's actually near White Lady. Ja. And it's the fact that you can just climb on the bike and get out there. There's nobody else around except the team that's with you. Yes. Yeah. Is absolutely awesome. And there's a lot of prep that has to go into it, obviously. But you know, once you've done it once or twice, you know what to do. I've got a list that I have of what's going to get packed. So 'n nice checklist tipe van dit. Absolutely, yeah. Ja. I believe in apps. I've got an app that I do it with. So. Weet jy Pieter, ek het eendag het ek gekyk, ek dink was op YouTube wat 'n ou gesê het hy het 'n checklist vir sy bike as hy gaan kamp en dan het hy 'n grondseiltjie wat hy neersit koffie en dan pak hy die goedjies uit. Ja. En dan pak hy dit dis nou voordat hy op die trip gaan. Pak hy dit en dan toets hy of dit werk op die bike. No, absolutely. I mean, you can't just come off a trip and just put everything away, because obviously you might have picked up a puncture in your blow-up mattress, Yes. Which you're not aware of, and you know. So we normally would, if you can, the weekend before, pump everything up, make sure that your tire pressure monitor is working, to make sure that your tire pump is working, that you're going to Yeah, the bike. yeah. There's no fuses blown, that sort of thing. Dis baie waar nie. Ons And sit obviously tools, you know, I mean, we have a list of tools that we take with on the BMs if you will need to change anything, as you saw with that 650. That actually, in that case, lost a bolt at the top of the rear shock absorber, Yeah. puncture hole in the tank. Oh. So we actually had to build everything apart, use one of the mountings on the side as a spare bolt, and if we didn't have the tools to do that, that bike would have been stuck there. Yeah, And okay. it got basically towed from there to, to Seal Point, you know, to... Right. Ja, dit mense dink nie daaraan nie. Ja. Want jy het net daai twee wiele en daai engine en dan die goedjies in jou sakke. Verwag wat jy moet saamvat. Ja. Oh yeah, sure. I'd like to add on to that because a couple of years ago I had a Dakar 650, I think. Yeah, one of the first ones that came out was a checkered flag. Yes, okay. I'm not too sure if that's a family member on the pictures. That's my son, yeah. That's your son riding one. And obviously, when you go on these trips, whatever bike it is becomes so much heavier because of the stuff that you're taking on. So the question that I have, if you are now on a sand gravel road and you need to go over the middle Maniki, you know, because that is one of the scariest things to do. Is there a technique? Absolutely a technique. So how does that work? So it's one of the things, I mean, I've been on many courses at country tracks in South Africa with Yeah. Style and Stefan Boshoff and them, and they teach you how to approach something like that. So Right. it's all in, you need to actually do it. I can talk you through it. I mean, if you're heading along the road, you've got a middle monarchy, there's rocks on that side, you want to get over it. You've got to look at where you're going to go. Don't look at the middle monarchy because you're going to go over it. Right. So you're looking far ahead of you where you're going to go. You're putting your weight back. Yes. And you're accelerating to get the front wheel light so that it doesn't dig into that Yeah. sand. And you're going where you go. And as soon as you don't decelerate too quickly because then you'll Right. start losing it as well. And I mean, if you're in a sand path
like we have many of them in Namibia, just going over the middle monarchy is not enough. Yes. The way you finish that move Yes, is also yes. plays a role. Yeah. Because you need to carry on with Peter. Yeah. I need to excuse myself just Okay, quickly. okay. And Peter, it was nice having Dan you, but I'll leave sal- you in the capable hands Ja, of Dirk. gaan jy jou mic los, kom hier terug. No, I'm taking this off. Okay, goed, daar's hy. Pieter, weet jy wat ons kan gesels is die is miskien eendag oor motorfiets, oor bike training. Ek dink dis 'n gesprek, ja, jy kan so 'n bietjie so kyk die bike training miskien vir jou hier kry, want jou wêreld is 'n ander wêreld as die ouens wat byvoorbeeld met ek noem nou maar Harley Davidsons ry. Jy weet daar is sekere similarities, maar dis tog belangrik dat mense op training gaan, nê. En daar's altyd 'n aanvraag vir die training. Ja. But it's always expensive to get guys here. Ja. So we do as much as what we can. Obviously, I'm on the BMW club in Namibia Ja, as well. ja. Because you don't want guys to be unskilled when they're on the dirt roads. Ek verstaan, And you want ek guys to verstaan. be skilled enough that they're not scared of going on the dirt roads. Ek verstaan. So we've done a lot of training courses for free with the guys just to get that confidence level up, to get the methods of how you do things, and it's paid off. En die moeite werd. Yeah. Yeah. I mean, that's one thing about Namibia, when guys always, it's my first defense when they say, well, why are you riding a Harley and a BMW? I'm saying, well, there's 8,000 kilometers of tar road, so I can use the Harley for that, and there's 48,000 kilometers of dirt Dis road, waar, dis waar. so I can use the BMW for that. Dis waar. Ek wou nou net gesê het ons het teerpaaie Ja. vir die groter swaarder touring bikes. Maar hulle is ook baie spesifiek. Jy weet in baie mense sê ek kan ook hulle net soveel keer ry. Yeah, 100%. Jy weet dan begin dit ook moeg raak. Terwyl julle ouens het baie scope. But getting back to the biking community and Yeah. the biking lifestyle, Yeah. here, the one lovely thing about Namibia is that there's no real issue between brands. So I mean, we ride with guys that ride everything. So if you've got Suzuki's, Yamahas, Precies. KTM's, whatever the case may be, all off-road, we ride together. I mean, it's a Precies, it precies. doesn't matter what you ride Ja. as long as you're riding. Ja, nee, dis heeltemal so. Ons is in 'n sekonde weer terug. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar sê onthou altyd Woensdae vanaf is ons motoring en alles. Enige iets met wiele, selfs 'n krywa, kamp en alles waarna ons kan dink. So jy's baie welkom om altyd saam te gesels. Prep, ons het gesê ons moet bietjie vinnig praat oor voorbereiding. Is daar 'n paar goed wat jy ook vinnig wil deel wat dit aanbetref? Yeah, I mean, the basic things, obviously, with regards motorcycles, a couple of times I've come across guys that don't check tire pressures before they leave. Ja. Obviously, if we're doing off-road, then you're going to be dropping your tire pressures. You're going to be pumping them again for tar, and so they always get monitored. But a lot of on the road bike side of things, guys arrive somewhere and they're saying, "Oh, the bike's not handling right." Do the tire pressure check, the back tire, and you're running at 1.4 bar, which is dangerous. So something basic like that. Have you checked what's your oil level? Yeah. You know how to check your oil level, because that's the basic things as well. Obviously, fuel and that type of thing. But then if you're doing a camping trip, then as I say, I mean, I use an app packing list pro. You can pack everything. You can make everything. You know what you're going to pack and whether you packed it or where it is. So that type of thing is important. Pieter, baie duisend dankies vir jou lekker chat. Ons gaan weer gesels die volgende keer wat ons nog gesels, miskien vir Quentin ook hier kry, gaan ons meer praat oor die tipe van clubs, die verskillende clubs. Want mense verstaan nie hoe baie clubs werk nie. Jy weet en hoe hulle georden is nie. So ons sien uit na daai gesprek. Sê vir Quentin groete en nogmaals geluk met julle almal vir verlede Saterdag se Biketoberfest. Ek sien daar sal weer groot aktiwiteite wat beplan word vir die einde van die jaar by Handlebar. So, duisend dankies. Goed, mooi dag vir jou. En jy gaan nie Fish Eagle toe nie. Fish Eagle Rally. Miskien. Sy. Dalk sien ons jou daar. Ons ry al môre Fish Eagle toe. En net na die show môreoggend.
want ons het so 'n bietjie 'n uitstalling daar. Gaan 'n bietjie klere saamvat en al sulke tipe van goed. Maar ek dink dit gaan groot wees. Almal van julle by die huis, groetnis tot môre. Ons gesels môre weer baie lekker. Baie dankie vir ons adverteerders, Yamaha, CCB. Julle ouens is baie welkom om te adverteer op hierdie Woensdag show van ons. Dankie. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.